अरे आर्य बाबा, अरे अनेक दिन है गीत शुणिनी, टिके रेडियोटा ऑन कर दे ना। एबे समय हेछि सेई भल पाइबा मनिषंक पाई। धन्यवाद। जो मानकर नुआ नुआ बाहागर। कौन है? संतोषी गोटे मिनिट पाई मो रूम को आस। देखिलु माँ केते बदली जाइछि आर्य। आज प्रथम थर आर्य तते खोजिबाकू चेष्टा करिछि, निजे तते एठाकू नबाकू आछिछि। जा माँ, देख कौन कहबाकू चाहूछि सी तते। मो पासपोर्ट कोठी अछि? कौन? मो पासपोर्ट कोठी लुचै रखिछु? कोठी रखिछु मो पासपोर्ट? आपण मते एठी की पासपोर्ट खोजबा पई डाकी आनिसंती? नाई तते गपसप करबा को डाकिछि एठी की? मुंडो खराब हेइ जाइछि कि तोरो? तोरो ई बाजे कथा गुडा को बंद कर। आउ पासपोर्ट खोजि के बाहर कर। गो। थैंक गॉड। पुष्पा, पुष्पा, आज्ञा सर। पुष्पा मो गाड़ीटा क्लीन कर दबु। जानी कौ रोग बांटी बई झटा। मु चाहूनी आम घरे काहाकू भी यार परी इन्फेक्शन हो जाए। हाँ। गो। आउ तू एठी ठिया ही कौन करूछु? मु चाहूनी मो रूम रे कोनोसी इन्फेक्शन हो। चल जा आउट। आउट। ये किभଳି व्यवहार करा जाउची संतोषी साथी रे? टिके पूर्वरु तो सी सुस्थ हैला। भाग्यर खेल केते अद्भुत। गोमाता, किए जे संतोषीर शुभाकांक्षी आउ किए जे शत्रु, सेटा धीरे धीरे समस्तंक सामना को चली आसुची। माँ प्रणाम। आयुष्मती भव। आपण को बिना इस स्थान शून्य लागुथिला। गोमाता, मु जानिछि आपण संतोषी पई व्याकुल अछंती, किंतु चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही।
संतोषी भाग्य जहाँ अच्छी ताहा निश्चय हब। एभली षड्यंत्र रे तार कौनसी क्षति हबनी। संतोषी हेउची जणे आत्मविश्वासी झियो जे निज उद्देश्य रे अवश्य सफल हेब। आउ ता मार्ग रे जी आसीबो ताको पराजयर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। नियो एटा पी दियो। एटा पी देले मुंड ठंडा हे जिवो। टेक इट। आर्जे लुक आई नो अपांक कथारे तमे से चाकराणी को सज्ज करूचो, किंतु तमे जदि चाहिबो ताहले एबे भी तमे रिया को बाहा हे पारिबो। ठीक अछि, जेते बेले तमरो बाहा बा को मूड हे जिवो सेते बेले मते जणै दबो। भाउज तमे रिया सहित देखा करथिला? हाँ, देखा भी करिछि और ता सहित डिटेल कथा भी हेछि। कौन कहला सी मते से बाहा हब तो? यस, सी तो बाहा बाको राजी अछि, किंतु आर्य तमे ही कहिलो जे पर्यंत संतोषी एठी रहिथिबो रिया एठा को केमिति आसीबो? ताले मु कौन करबी मु बुझी पारुनी। आर्य जदि तमे स्मार्टली कामटा करबो ना सॉल्यूशन पाई जिवो। देखो सी तो एठी के आसी पारिबोनी, किंतु तमे तो ता घर को जाई पारिबो ना। यू नो व्हाट आई मीन। मोर निरीह दियर बाबू, तमे खाली देखि चलो मु कोन करूची। वाओ, एबे मधु अपा को लागिबो गोटे सख्त धक्का और सेटा पुणी निजर आदरर दियर पाखरु। हाँ, बट यू नो व्हाट, आई एम लविंग इट। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवीगण। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। प्रणाम माता संतोषी। देवी पौलमी एटा उचित करी नाहंती। जानिनी ए कार्य पई तांको कौन शास्ति दिया जीवो। कौनसी भक्त साथी रे ए धरणर आचरण देवलोकर नियम विरुद्धरे। देवी पौलमी एपर्यंत आसिलेनी काहेकि? से निजको बंचेबा पई कोनोसी परिकल्पना करूनांती तो? सकल देवी देवतांकर एहा ही दायित्व। समस्त मनीषंकु सेमाने रक्षा करिवे। स्वयं ब्रह्मदेव हमको ए कार्यभार देइछंती। जी मनीष मानक उपरे अत्याचार करिवो सी अवश्य ही शास्ति पाइब। आमर अस्तित्व आम भक्त मानक माध्यमरे, तेणु आमे आम भक्त मानक उपरे केबे भी अन्याय हबाकु देबुनी। आउ बाकी रहिला देवी पौलमीकर एठिके आसीबा कथा, ताहाले सी मिनती करि पारंती, किंतु ए सभार अवहेला करि परिबेनी। हेई पारंती सी देवराज इंद्रंक स्त्री, किंतु एठिकार नियम समस्तंक पाई समान। तांको एठिके आसीबाकु हबो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी गण। देवी पौलमी, हेई पारे आपण ब्रह्मदेवंक पौत्री, किंतु देवसभार नियम समस्तंक पाई समान। आउ ए देव न्याय सभार कार्य विलंब घटिबा उचित कथा नुहे। देवी पौलमी, आपणकर देवसभारे उपस्थित हेबारे एते विलंब काहीकि हेला? पितामह, प्रकृतरे मु उपहार प्रस्तुत करुथिली, सेथिपाई देरी हे गला। मु आपणक पाखरे क्षमा चाहूची। मु आपण समस्तक पाखरे क्षमा चाहूची।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷୀ। ଦେବୀ ପୌଲମୀ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଛଳ ଚାତୁରୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସିଏ ନିଜ ଚତୁରତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଉପହାର ଆଢୁଆଳରେ ୟାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। এই ସନ୍ତୋଷୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଉଛି। ମୋତେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଉଜ, ଭାଇ and everyone, please listen. କ'ଣ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ? ଆଗ ଖାଇନି ତାପରେ ଆମେ କଥା ଭାଉଜ ହେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ଏମିତି ବିହେଭ୍ କାହିଁକି କରୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଶୁଣ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇ ଝିଅର ହାତ ରନ୍ଧା ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବି? ଯଦି ଏଇ ଝିଅଟା ଭୁଲରେ ବି କିଚେନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବା ତ ଦୂର କଥା ଛୁଇଁବିନି। ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ Yes, you are right. ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ଉପରେ ରାଗିଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ବି ଜାଣି ରଖ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଏଇ ଘରେ ଏବେ ମୁଁ ରହିବି ନହେଲେ ଏଇ ଝିଅ ରହିବ। ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଭାବିକି ଦେଖ, ଡିସାଇଡ୍ କର ଯେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଦରକାର ନା ଏଇ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଲିସିନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଦେବୀ ପୌଲମୀ, ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ହେଲା ଦେବସଭା। ଏଠାରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଆଉ ଉପହାରର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏହି ଦେବସଭାରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେହି ରୂପରେ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ପୌଲମୀ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତା। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଦୟାକରି ଦେବସଭାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦେବସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷୀ, ଏଥର ଆପଣ ଦେବୀ ପୌଲମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମଦେବ।
ମୁଁ ଗୁଣାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁରକୁ ଜାଣିଛି। ହୁଏତ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଗୁଣାସୁର ଦେବୀ ପୌଲମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପୌଲମୀ, ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଦେବ ସଭାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ହୁଏତ କିଛି ବି କହିନଥିବ। ଦେବଗଣ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କି ନାହିଁ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଏ ଦେବ ସଭାକୁ ଡକେଇ ଆଣିବା, ଏଇଟା ତ ତା ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ନୁହେଁ କି? ପିତାମହ, ଓ କ୍ଷମା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏଥର ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯଦି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ। ଯଦି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ମଣିଷମାନେ ଆମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଆମ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଦେବଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟିବ, ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଦେବଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାହନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ଦେବତା ଆଶଙ୍କା ଛଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟଟି ଦେବଲୋକର ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିବ? ଦେବୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସଭା ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି।